정말 완벽해요. 세금 낸 게 전혀 후회가 안 가요. 총알 하나하나가 정확하고 효율적이며 목표물을 완벽하게 명중하니까요. 정말 놀랍습니다. 와 한국에서 보내준 선물 정말 고마워요. 너무 멋져요. 이것이 바로 어려운 시기에 보여주는 진정한 우정입니다. 태국 사람들은 한국의 친절을 결코 잊지 않을 것입니다. 캄보디아 스캠 단지 조직을 일망타진에 나섰던 한국의 한노를 보낸 태국은 이제 캄보디아 스캠 조직의 본거지 카지노를 한국산 무기로 격파했다고 극찬하고 있습니다. 지난 주말 태국 공군의 F-16이 캄보디아의 중요한 교량과 카지노를 정밀 타격으로 격파했는데 여기 한국산 무기가 놀라운 위력을 발휘했다고 했습니다. 태국과 캄보디아 국경 일촉즉발의 긴장 상황 속에서 지난 13일 태국 공군 F-16 전투기가 또다시 출격했습니다. 태국 현지에서는 한국의 정밀 유도무기 KGB가 드디어 사용되었다며 이 폭탄이 국경 분쟁의 판도를 완전히 뒤집어 놓았다고 했습니다. 태국의 한 싱크탱크 유튜브 채널에서 지난 13일 속보로 한국산 KGB가 캄보디아 임시사령부 톰마다 카지노를 정밀 타격했다고 보도했습니다. ด่วนเกาหลีจัดให้ KGGB ไข่ติดปีกสุดแม่นบอมไกล100กิโลเมตรเปิดภาพล่าสุดคาสิโนธรรมดาเหลือแต่ซากเขมรหนีอลหม่านขนาด500ปอนด์ที่ผลิตเองได้จำนวนมากแต่ล่าสุดเราได้มีการจัดหาชุด Korea GPS Guide Bomb จากเกาหลีใต้มาเสริมเขี้ยวเล็บซึ่งทำให้ขีดความสามารถของเราก้าวกระโดดทันที 1. เปลี่ยนระเบิดไม่ฉลาดให้เป็นระเบิดฉลาดแค่เอาชุดคิด KGGB มาสวมใส่ลูกระเบิด Mark 82ที่เรามีอยู่เดิมก็เปลี่ยนให้มันกลายเป็นระเบิดนำวิถีด้วย GPS INS ที่มีความแม่นยำสูงได้ทันที 2. ยิงไกลปลอดภัยกว่าปกติเครื่องบินต้องเข้าไปทิ้งระเบิดเหนือเป้าหมายแต่ KGGB มีปีกร่อนที่ทำให้สามารถพุ่งไปหาเป้าหมายได้ไกลถึง100กิโลเมตรนักบินของเราจึงสามารถโจมตีได้จากระยะปลอดภัยไม่ต้องเสี่ยงบินฝ่าดงปืนต่อสู้อากาศยานของศัตรู 이번에 출격한 F-16의 목표는 단순한 무기 기지를 공격하는 게 아니라 적의 심장부인 핵심 지휘부와 보급의 생명선을 파괴하는 것이었습니다. 첫 번째 목표는 캄보디아 포우사주의 짜이 중리의 교량이었습니다. 이 다리는 캄보디아군이 중화기와 병력을 전선으로 보급하는 생명선이었습니다. 캄보디아 방공망 사정거리 안에 깊숙이 위치한 이 목표물을 재래식 폭탄으로 타격하는 것은 매우 위험했습니다. 이때 KGB의 진가가 발휘되었습니다. KGB는 재래식 폭탄에 GPS 유도 키트를 결합한 무기로 F-16은 적의 사거리 밖 수십 킬로미터 떨어진 안전거리에서 폭탄을 투하했습니다. 1차 폭격 후 피해는 있었지만 완전히 보급로를 끊지 못했습니다. 하지만 태국군은 망설이지 않았습니다. 곧바로 이어진 2차 폭격 KGB의 정밀함 덕분에 교량은 정확히 중앙이 파괴되며 완전히 끊어졌습니다. 캄보디아군의 물류는 마비되었고 전선은 고립되기 시작했습니다. 태국 타이란 뉴스는 속바로 교량이 어떻게 파괴되었는지를 자세히 보도했습니다. จุดที่เราจะคุยอะค่ะที่ตราดปราบปรปักษ์ปฏิบัติการนี้ยังคงเดินหน้าต่อจำได้ไหมสะพานใจจุมเนี้ยอะสะพานที่ก่อนหน้านี้เราเล่าให้ฟังว่า F-16 ไปหย่อนไข่ไปทำลายสะพานเพราะอะไรจะตัดเส้นทางลำเลียงเสบียงต่างๆของกัมพูชารอบแรกยังไม่จบมันต้องมีรอบ2แบบนี้ค่ะรอบแรกนะจัดการไปแล้วแต่มันยังไม่จบต้องนี่ค่ะกลางสะพานเลยใช่ครับรอบ2ที่จะตัดขาดสะพานเส้นนี้เส้นทางที่เป็นแหล่งลำเลียงเสบียงต่างๆเพื่อให้กองทัพของกัมพูชาคุณผู้ชมจุดตรงนี้แหละสะพานใจจุมเนี้ยได้เห็นภาพมุมสูงควันที่มันคลุ้งฟุ้งกระจายแบบนี้ด้วยทีนี่ F-16 ของไทยค่ะปฏิบัติการบินเหนือน่านฟ้าแล้วก็หย่อนไข่ใส่ทำลายสะพานทับฟ้าของเราบอกแล้วว่าแบบนี้ไม่ยอมหรอกโจมตีทางอากาศสะพานใจจุมเนี้ยเนี่ยนะคะอยู่ที่ตำบลธมดาที่อำเภอเวียนเวงที่จังหวัดโพธิสัตว์ของกัมพูชาเส้นทางที่กัมพูชามันจะขนส่งกำลังบำรุงอะเหรอเราต้องจัดการซึ่งกัมพูชาเนี่ยนะเขาใช้สะพานตรงเนี้ยเคลื่อนย้ายกำลังพลเคลื่อนย้ายอาวุธหนักแล้วมาประชิดชายแดนไทยตำแหน่งของสะพานเนี่ยอยู่บนถนนสาย NR55
มันเป็นเส้นทางข้ามแม่น้ำสตึงเมตึกของกัมพูชาค่ะอยู่ไกลจากชายแดนประมาณนัก 4-5 กิโลเลยต้องมีทิ้งไข่รอบ2บึ้มรอบ2สะพานตรงนี้นี่คือส่วนหนึ่งของยุทธการตราดปราบปรปักษ์ที่ต้องทิ้งระเบิด2รอบแรกเช้าวันที่13ธันวาF16 2 ลำบินไปทิ้งระเบิดทำให้สะพานใจจุมเนี้ยเสียหายไป1เลน1ช่องจราจรทีเนี้ยก็ยังเหลืออีก1ช่องจราจรรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์มันยังผ่านไปมาได้ดังนั้นจัดเช้าปั๊บจัดเย็นด้วยภาพซ้ายนี่คือเป็น immersive graphic ที่ทำให้เห็นนะคะให้เห็นว่าปฏิบัติการเนี่ยเป็นยังไงแต่ภาพขวาเนี่ยคือหลังจากจัดการเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงเย็นเมื่อวานกองทัพไทยส่ง F16 หย่อนไข่อีกรอบถึงบอกไงถ้าจะจัดการแล้วมันก็ต้องเอาให้ราบคาบหลังจากโจมตีทั้ง2ครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่นักข่าวกัมพูชาไปตรวจสอบสะพานใจจุมเนี้ยมันระเบิดขาดเป็น2ฝั่งแล้วมันเชื่อมกันไม่ได้แล้วลองดูค่ะថ្ងៃទី13ខែ12ឆ្នាំ2025ពេលម៉ោង5ល្ងាចបាទនេះ S16 បាទមកទម្លាក់ដាច់បដ ாய் បាទពីព្រឹកដាច់មកជាងលើវាមកទម្លាក់ដាច់បដ ாய் បងប្អូនបាទដាច់មកប្រឡោះធំដល់ឥឡូវដាច់ប៉ាត់មកពីព្រឹកដាច់ទៅទីតែឥឡូវដាច់ប៉ាត់ដាច់នេះបដ ாய் បាទបងប្អូនបាទដាច់តែម្ដងបាទនេះបងប្អូនបាទ F-16의 두 번째 목표는 더욱 충격적이었습니다. 바로 호화로운 외관의 톰마다 카지노 건물이었습니다. 정보당국은 이 카지노가 캄보디아군의 임시 사령부로 사용되며 중화기를 설치해 태국 민간 지역을 위협하고 있다는 사실을 포착했습니다. 태국은 민간 시설을 오용하는 캄보디아 행위에 단호히 대응했는데 다시 한번 KGB가 투입되었다고 했습니다. 이른 새벽 F-16이 날린 유도폭탄은 8층이 넘는 카지노 건물의 정중앙 핵심 구조물을 정확히 관통했습니다. 건물은 뼈대부터 무너져 내렸습니다. 사령부 기능은 완전히 마비되었고 은신해 있던 캄보디아군 사상자가 발생했습니다. KGB의 핀포인트 정밀성은 적의 심장부를 멈춰세웠습니다. 이 공격 또한 타이란 뉴스에서 다뤘습니다. ต้องถล่มซ้ำอีกซ้ำที่ไหนเมื่อกี้นะครับเป็นเป้าหมายทางทหารคราวนี้เป็นเป้าหมายหัวใจของคุณเซนนี่คือกระเป๋าตังค์ใช่ไหมเพราะประเทศเขาหาตังค์จากพวกนี้คาสิโนเหรอคาสิโนสแกมเมอร์ก็ซ้ำอีกสักรอบสิล่ะคาสิโนธรรมดาน่ะช่วงไม่ลบมันใช้เป็นที่หลอกคนทั้งโลกพอช่วงลบมันใช้เป็นที่ซ่องสุมกำลังพลและอาวุธน้ำแข็งคือไอ้จุดตรงนี้นี่แหละค่ะเก็บอาวุธใช้เป็นฐานในการปฏิบัติการตั้งป้อมปืนเพื่อยิงแล้วก็เล็งมาใส่ฝั่งไทยนี่เช้ามืดเมื่อวานคุณผู้ชมครับเครื่องบินขับไล่ F16 นะครับเข้าโจมตีทิ้งระเบิดนำวิถีทำลายคาสิโนธรรมดาครับในอำเภอเวียงเวลจังหวัดโพธิสัตว์ของเขมรเขาอยู่ตรงข้ามบ้านชำลากอำเภอเมืองจังหวัดตราดฮะน้องผมที่อยู่จังหวัดตราดบอกอำเภอเมืองเงียบกิ๊บเลยพี่นะครับเพราะประชาชนเขาต้องอยู่ในที่ปลอดภัยนะสามารถทำลายเป้าหมายได้อย่างแม่นยำทำให้อาคารคาสิโนเสียหายอย่างหนักเลยครับปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นนะครับหลังจากพบว่ากองทัพเขมรมันใช้คาสิโนเนี้ยคาสิโนธรรมดาเนี่ยเป็นฐานบัญชาการครับติดตั้งอาวุธหนักนะครับมันสูงไงสูงมันจะได้เป็นที่ตั้งยิงเราคุณผู้ชมเพจสำนักโฆษกกระทรวงกลาโหมเผยแพร่ภาพมุมมองจาก F16 ใครไม่เคยเห็นมาดูนี่จอภาพนี่ล็อกเป้าอย่างนี้นี่นะครับสี่เหลี่ยมเนี่ยเห็นไหมเหมือนเราดูในหนังนี่แหละคือเป้าส่องจาก F16 โจมตีตรงไหนตรงกลางปล่องของอาคารกลางปล่องของอาคารเนี่ยนะครับคุณผู้ชมจำได้ไหมถ้าตรงปล่องจะมีลิฟต์เหมือนอะไรลิฟต์จะเหมือนกระดูกสันหลังของอาคารฉะนั้นถ้าพังตรงนี้ได้ก็เรียบร้อยอ่ะเครื่องบิน F16 ก็ทิ้งเลยครับทิ้งฟรีตั้มทหารเขมรนะครับที่มันซ่อนอยู่ในบังเกอร์ในคูเลกคาสิโนนะครับเสียชีวิต6นายส่วนคนที่รอดทหารที่รอดนะครับออกมาถ่ายคลิปนะความเสียหายของคาสิโนธรรมดา F16 ทิ้งระเบิดนะครับเข้าบริเวณด้านบนตัวอาคารนะครับบ่อนคาสิโนแรงระเบิดทำให้ข้างในอาคารนะครับ
ที่คาดว่าน่าจะมี 8-10 ชั้นเนี่ยเสียหายทั้งหมดครับคุณผู้ชมลองดูหน่อยฮะ អាគារកាស៊ីណូនៅក្នុងឃុំថ្មដាស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលត្រូវបានកំទេចដោយ S16 របស់ប្រទេសថៃនៅព្រឹកថ្ងៃទី 13 ហើយខែធ្នូឆ្នាំ 2025 វេលាម៉ោង 5 ជាង បងប្អូនកាស៊ីណូយើងថ្មដាត្រូវបាន S16 កំទេចចោលហើយបងប្អូន สำหรับคาสิโนธรรมดานะครับกองทัพเรือเปิดปฏิบัติการนะครับโดยใช้จรวดโทนะเป็นขีปนาวุธร่อนพิสัยไกลความเร็วต่ำกว่าเสียงเข้าโจมตีไปเมื่อ 10 ธันวาคมที่ผ่านมา แต่ก็ยังมีทหารเขมรนะครับที่มันหลบอยู่ในคูเลตนะคอยยิงใส่เรากองทัพอากาศก็เลยสนับสนุนซะเลย 이번 무력 충돌의 빌미로 태국군은 군사 목표라는 명분 아래 실질적으로는 범죄 조직의 통제 시설을 무력화하는 일석이조의 효과를 노린 것이라고 했습니다. 이는 단순한 국경 분쟁이 아니라 국제 범죄 단지를 겨냥한 고도의 군사 치안 작전의 가능성이 매우 높다고도 했습니다. 태국은 국경 지역의 치안 불안과 자국민 피해 문제로 인해 오랫동안 이 스캠 단지들을 눈의 가시처럼 여겨왔습니다. 하지만 캄보디아 영토라는 제약 때문에 직접적인 조치를 취하기가 쉽지 않았습니다. 하지만 한국이 분노하며 직접적인 행동에 나서자 카지노와 콜센터를 기반으로 한 대형 스캠 거점들이 연쇄적으로 붕괴됐고 현지 범죄 조직원과 핵심 간부들이 대거 검거되었습니다. 이로 인해 그동안 스캠 단지에 잡혀간 태국인들도 풀려나는 일이 벌어졌습니다. 한국은 동남아 스캠 대응에 실질적 모델을 만든 나라로 평가받고 있습니다. 그런데 태국은 이번에 한국산 정밀 유도 폭탄으로 적의 심정부를 격파하고 보급로를 끊었다면서 한국의 힘은 정말 놀랍다며 감사하다는 말을 하고 있습니다. 태국 네티즌들은 최근 한국이 태국을 많이 도와주고 있다. 한국으로부터 무기를 충분히 확보하세요. 미국에 너무 의존하지 마세요. 라고 말하고 있습니다. 이번 실전 투입은 단순한 군사작전을 넘어 한국산 무기의 우수성을 전세계에 입증한 사례로 기록될 것이라고 했습니다. 태국은 주권과 국민의 안전을 지키는데 한국의 기술력이 결정적인 역할을 했다며 한국과의 군사협력 관계를 더욱 강화하려고 했습니다. 과거 6.25 때 한국을 도왔던 태국을 이번에는 한국이 도와 캄보디아 범죄 조직과 부패한 권력을 몰아낼지 관심이 집중되고 있습니다. 태국 F-16 전투기가 캄보디아 영토 깊숙한 72km 지점 캄보디아군 거점 및 보급구에 폭탄을 투하했다. 태국과 캄보디아 충돌이 장기화되는 가운데 한국산 무기가 그 위력을 발휘하고 있어 큰 화제가 되고 있습니다. 태국 매체 네이션 온라인이 지난 17일 긴급 F-16 전투기 72km 지점까지 폭격, 태국군 총엄마 고개 완전 점령이라는 제목으로 보도했습니다. 많은 이들은 72km 거리의 목표물을 타격했다는 점에 주목했는데 이 정도 거리를 타격할 수 있는 미사일은 KGG밖에 없습니다. 현재 태국이 F-16으로 폭격할 수 있는 공대지 미사일은 미국산 제이담, AGM-65 매버릭, 그리고 한국제 GPS 유도 폭탄 KGGB 3가지가 있습니다. 제이담과 매버릭은 최대 사거리가 28km에 불과하기 때문에 이번에 72km 지점을 폭격한 것은 한국산 KGGB로 추측되고 있습니다. 이미 지난 15일 태국 공군은 F-16을 이용해 캄보디아 반테의 메안 제이주 프레아지구 깊숙한 곳에 위치한 캄보디아 무기 및 탄약 저장소에 KGGB 2발을 투하한 바 있습니다. 이곳에는 캄보디아 BM-21 다연장 로켓 및 군수 인프라가 있는데 KGGB를 이용한 정밀 타격으로 한 채 오차 없이 폭격에 성공했습니다. 태국 매체 네이션 온라인은 태국은 지금 전략적 요충지 청엄마 고개와 500고지, 677고지를 완전히 점령했는데 캄보디아 영토 내 72km 깊숙이 위치한 거점과 탄약고까지 폭격했다고 했습니다. 지난 7월 태국은 한국산 KGGB를 이용해 캄보디아 주요 기지를 정밀 타격하는 데 성공하고 이후 200발을 확보했다는 주장이 나온 바 있습니다. 이것이 사실이라면 지금 태국은 KGGB를 활용해 캄보디아 영토 내 주요 시설을 공격하고 있는 것입니다. 네이션 온라인의 보도를 잠시 보시겠습니다. นอกจากนั้นการปฏิบัติการทางอากาศซึ่งถือว่าเป็นพระเอกเหมือนกันของงานนี้เป็นอาวุธหนักของไทยวันนี้เครื่องบินขับไล่ F-16 ออกปฏิบัติการทิ้งไข่ใส่ฐานที่มั่นและก็คลังกระสุนปืนใหญ่ของทหารกัมพูชาอย่างต่อเนื่องที่จังหวัดอุดรมีชัยเสียงระเบิดอย่าดังสนั่นหวั่นไหวลองไปดูครับ អ
เมื่อ 4 โมงเย็นที่ผ่านมามีรายงานนะครับว่า F16 เสิร์ฟไข่มื้อเย็นที่ชายแดนชำรากจังหวัดตราดเป็นฐานที่มั่นของทหารเขมรที่ย่านธมดาด้วยนะครับชัดเจนไหมคุณผู้ชมเพราะนั้นปฏิบัติการของทหารไทยตอนนี้นะครับคือถ้าขยี้ไปก็คือยึด 350 แล้วก็พื้นที่ต่างๆเพิ่มเติมและในขณะเดียวกันก็โจมตีเพื่อทำให้การเป็นปฏิปักษ์ของเขมรในสิ้นสภาพถล่มไปแบบไม่สมมติวันที่9นะ9 10 11ถล่มไปแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยนะครับก็ราพนาศูนย์นะก็คือหมอบแน่นอนครับหลายคนชอบใช้คำพูดนี้ใช่ไหมครับว่าหมอบหรือยังเอาผมตอบได้เลยนะครับสถานการณ์ที่ผมสรุปเมื่อสักครู่แต่ทหารเขาไม่ใช้ศัพท์นี้มันเป็นศัพท์วัยรุ่นหมอบแล้วหลายจุดนะฮะไปดูอีก1จุดอันนี้คือต้องยอมเลยครับ Army Military Force นะครับบอกว่าเมื่อวานนี้ที่ผมเปิดเผยคลิปนี้นะครับที่ F16 ทิ้งไข่จริงๆนี่มันอยู่ลึกไปในแผ่นดินกัมพูชา72กิโลเมตรนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอพระเนตรจังหวัดบันทายเมียนชัยหรือว่าบันเตียเมียนเจยเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ติดกับอำเภอศรีโสพลแล้วก็จังหวัดพระตะบองใกล้ๆกับจังหวัดเสียมราชซึ่งเขมรก็เอาไปบิดแหละไปปั่นบอกว่าโจมตีพื้นที่พลเรือนแต่ไม่ใช่ครับ F16 เนี่ยทิ้งไข่ฐานที่มั่นของเขมรซึ่งอยู่ลึกไปตั้ง70กว่ากิโลก็ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆนะครับก็เลยทำให้วันนี้พลอากาศโทจักริดธรรมวิชัยโฆษกกองทัพอากาศออกมาเปิดเผยนะครับว่าตลอด9วันที่ผ่านมากองทัพอากาศสามารถโจมตีแล้วก็ทำลาย BM-21 ของเขมรได้เป็นจำนวนมากโดยการวิเคราะห์การปฏิบัติของฝ่ายเราแต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าทำลายรวมเนี่ยไปกี่คันไอ้ที่มันยิงจรวดหลายลำกล้องอ่ะนะบอกไม่ได้ว่าทำลายไปกี่คันแต่มีจำนวนมากซึ่งยืนยันได้แน่ชัดว่าจรวดจำนวนมากถูกทำลายไปจากการปฏิบัติการตลอด9วันที่ผ่านมานะครับก็เหมือนที่ผมยุคนชนข่าวพูดมาโดยตลอดนั่นแหละครับว่าตอนกองทัพเขาแถลงว่าทหารเขมรตุย500กว่าคนนั้นเนี่ยอันนั้นแค่กองทัพบกนะฮะส่วนกองทัพอากาศคุณผู้ชมก็ต้องเข้าใจท่านหน่อยนะครับท่านอยู่ที่สูงครับทิ้งบุ้มแล้วก็ไปทิ้งบุ้มแล้วก็ไปมันนับไม่ได้หรอกครับว่าตุยกี่ศพแต่เชื่อเหลือเกินนะครับว่าน่าจะเยอะกว่ากองทัพบกนะครับ이번에 태국은 캄보디아의 주요 군사시설을 파괴하면서 동시에 캄보디아 사기 조직의 거점들을 하나둘씩 격파하고 있습니다. 어쩌면 이번에 태국이 캄보디아를 공격하는 가장 큰 이유는 불법 스캠 조직과 카지노라는 주장이 있습니다. 태국은 관광국가로 관광산업이 GDP의 약 10%를 차지하며 여기서 중국인을 비롯한 아시아 관광객은 핵심 고객층이었습니다. 그런데 캄보디아는 도박과 통신 사기가 국가에 상당한 수익을 가져다 줄 수 있다는 사실을 발견했습니다. 유엔 추산에 따르면 2023년 기준 캄보디아 통신 사기 수익은 연간 100억 달러, 무려 GDP의 27%에 달합니다. 태국에서는 도박이 불법이기 때문에 수많은 태국인과 관광객들이 캄보디아 카지노로 이동했고 자본 유출이 심각해졌습니다. 게다가 수많은 태국인들이 스캠 조직에 의해 끌려갔습니다. 심지어 태국에 여행 온 관광객 납치 사건까지 벌어지자 태국 관광산업은 직격탄을 맞았고 관광객 수는 급감했습니다. 태국은 더 이상 이를 방치할 수 없었고 결국 국경 지역의 카지노와 통신 사기 밀집 지역을 직접 타격하는 상황까지 이어졌다는 것입니다. 사실 캄보디아 불법 조직을 잡는데 가장 강력한 행동을 한 국가는 한국이었습니다. 태국에서는 한국의 대대적인 스캠 조직 검거 작전에 고무되었고 이번 군사작전에서 그동안 하지 못한 거점 공격까지 감행했습니다. 여기에는 한국에게서 도입한 KGB가 가장 중요한 역할을 하고 있습니다. 그런데 태국이 지금 갑작스러운 벽에 부딪혀 있습니다. F-16도 쉽게 공략할 수 없는 캄보디아의 요새 350고지 때문입니다. 캄보디아군은 2025년 7월 첫 교전 이후 약 5개월 동안 이곳에 지하터널, 벙커, 참호를 구축했습니다. 이곳은 흙이 아닌 단단한 바위 지형으로 캄보디아군은 암석 절단기를 동원해 바위 속으로 3m 이상 깊게 파고들어 벙커를 만들었습니다. 이는 태국 공군의 F-16 폭격조차 견딜 수 있는 강력한 방어력을 가진다고 했습니다. 지금 캄보디아군은 너희들 해볼 테면 해봐라는 식으로 돌의 요새라 불리는 350고지에서 의기양양하고 있는데 태국군은 지금 여기에 KGB를 이용한 정밀 타격을 고려하고 있습니다. 태국 타이란 뉴스는 350고지에 대해서 이렇게 보도했습니다. ทีเนี้ยถ้าจำกันได้ค่ะตอนที่เรานำเสนอข่าวช่วงที่มันมีการหยุดยิงช่วงที่มีการเจรจาเรื่องของแบบปฏิญญาสันติภาพเราด้วยนะพี่อุ๋ยเราก็จะเห็นว่าทหารกัมพูชาเนี่ยมีการใช้เครื่องเจาะเครื่องสกัดหินน่ะเราเคยนำเสนอคลิปนี้ไปค่ะ
คือกัมพูชาเนี่ยปากก็บอกว่าอยากได้สันติภาพ แต่การกระทำเนี่ยทั้งขุดบังเกอร์ขุดคูเลตสร้างอุโมงค์หลบภัยแล้วก็เอาเครื่องเจาะสกัดหินมาเจาะหินที่เนิน 350 ลึกลงไป3 เมตรใช้เป็นบังเกอร์หลบแรงระเบิดจากเครื่องบิน F-16 ของไทยและทีนี้พอมีการปะทะเกิดขึ้นอย่างที่บอกอะค่ะกำบังพร้อมอะเนี่ยเจาะหินลงไปอย่างนี้เลยอะคือมันไม่ใช่ดินแล้วไงมันเป็นหินน่ะ โอ้โห คือแข็งแรงเลยอะค่ะพอเราโจมตีทีเนี่ยทหารกัมพูชาก็หลบไปอยู่ในซอกหินที่ขุดเจาะเอาไว้มันก็หลบการโจมตีจากฝั่งไทยได้แบบสบายๆเลยเอาลองดูคลิปนี้ค่ะทหารกัมพูชาลงคลิปตอนที่หลบตามซอกหินบนเนิน 350 อ่ะอันนี้คุณผู้ชมจะเห็นภาพชัดเลยว่าเมื่อฝั่งไทยเราโจมตีไม่ว่าจะเป็นทางอากาศหรือทางอะไรมาก็ตามเนี่ยเข้ามาตรงนี้ปุ๊บมันคือบังเกอร์อะค่ะบังเกอร์ธรรมชาติอะที่เจาะเอาไว้แล้วอะมันปลอดภัยเหมือนเข้าไปหลบในถ้ำอ่ะถูกต้องใช่ไหมมันก็ปลอดภัยเลยพอมีการปะทะปุ๊บอ่ะก็จะเข้ามาหลบตามซอกหินที่เจาะเอาไว้แบบเนี้ยแล้วก็ถ่ายคลิปนั่งกินข้าวนอนหลับให้เห็นว่าแบบมาเหอะ F16 อ่ะระเบิดลูกนึงได้ข่าวว่าแพงนี่ทิ้งมาเลยอยากทิ้งกี่ลูกเหมือนทิ้งแบบละลายเงินลงแม่น้ำอ่ะเพราะอยู่ในนี้ยังไงก็ปลอดภัยก็ชอบอัดคลิปแบบนั้นออกมาก็จะมีคำถามว่าทำไม350ยังยึดไม่ได้อีกปราสาทตาควายก็ยึดได้แล้วนี่นาเอา F16 ไปลงสิเอากริปเพนไปลงได้ไหมทิ้งระเบิดลงไปเลยก็ต้องอธิบายแบบนี้ว่าคือบังเกอร์คอนกรีตที่เขาทำอ่ะครับคือขุดลงไปลึกลำพังหินก็แข็งแรงอยู่แล้วเสริมเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กอีกอ่ะมันแข็งแรงมากจริงๆอะค่ะระเบิดทั้งเนินไปเลยได้ไหมเขาบอกทำได้นะแต่มันต้องใช้เวลาไงคือมันต้องยิงจนกว่าทหารกัมพูชาที่ประจำอยู่บนเนิน 350 น่ะจะน่วมแล้วก็หมดแรงไปเองหลังจากนั้นถึงค่อยใช้แนวหน้าเข้าตีคือเชื่อว่าทหารไทยยึดได้แน่ๆแต่มันต้องใช้เวลาแต่พอฟังแบบนี้ที่บอกว่าต้องยิงจนกว่าทหารกัมพูชาจะน่วมแล้วหมดแรงไปเองงบต้องมาอีกเยอะเลยพี่อุ้ยเพราะว่าในการรบครั้งหนึ่งเนี่ยลูกกระสุนเอาแค่แบบหย่อนไข่อ่ะของ F16 อ่ะลูกหนึ่งไม่ถูกนะคะโอ้ยลูกเป็นล้านนะคะแล้วหย่อนไปกี่ลูกแล้วนั่นคือจำนวนเงินที่แบบหายไปแต่ก็ต้องยอมใช่ไหมเพราะเราต้องได้แผ่นดินคืนโอกาสที่เราจะเข้าไปเหมือนปี 54 มันลำบากมากมันยากมากเนื่องจากว่ามันมีขวากหนามมีสนามทุ่นระเบิดที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่วางทุ่นระเบิดใหม่วางขวากหนามใหม่ตลอดเส้นทางเลยก็เหมือนกับว่าเขาอยู่บนจอมปลวกเราจะขึ้นจอมปลวกคนที่อยู่บนจอมปลวกก็ย่อมได้เปรียบเราอยู่แล้วเพราะเขายิงลงแต่เรายิงขึ้นเราต้องวิ่งด้วยเราต้องวิ่งเข้าใส่เป้าหมายต้องบอมให้น่วมถ้าเกิดว่าบอมไปปุ๊บเราเข้าไปเลยเนี่ยก็ยังยากอยู่ต้องค่อยๆนวดไปทีละน้อยจนกว่าเขาจะเหนื่อยนวดให้เขาเหนื่อยแล้วจนกว่าเรามั่นใจแล้วว่าเขาไม่สามารถที่จะโต้ตอบเราได้เราก็ค่อยๆขยับขึ้นไปก็ยังมั่นใจในพี่น้องของเราว่าเราสามารถที่จะควบคุมพื้นที่ได้อย่างแน่นอนที่เคยคุยกับเข้าไปเหมือนปี 54อดีตนายทหารเสนงพลโทวงศกรรอดชมพูเนี่ยท่านบอกว่าไอ้ระเบิดของเครื่องบิน F16 เนี่ยคือ F16 เนี่ยเขาจะล็อกเป้าได้ทีนี้ระเบิดเนี่ยที่เขาจะเรียกว่าทิ้งไข่อ่ะมันขึ้นอยู่กับว่ายุทธวิธีตรงจุดนั้นเนี่ยที่เราจะล็อกเป้าแล้วก็ไปทิ้งบอมอ่ะมันเป็นจุดที่มันต้องใช้ความแม่นยำเนี่ยแล้วก็ไอ้เรื่องของเทคโนโลยีของตัวระเบิดกับที่มันจะมีเรื่องควบคุมอะไรพวกเนี้ยเอาแบบแม่นยำมากน้อยขนาดไหนถ้าเกิดเป็นพื้นที่ที่เราไม่ต้องล็อกเป้าแบบแม่นยำอะไรมากมันเห็นชัดๆอะไรอย่างเงี้ยเอาลูกแบบระดับเบสิกก็ 2-3 แสนแต่ถ้าแบบล็อกจริงๆไม่ให้มันพลาดไปโดนอย่างอื่นต้องแบบปุ๊บอันเนี้ยลูกละ2 ล้าน이 방송에서 언급된 20만에서 30만 바트짜리 폭탄은 일반 재래식 폭탄이고 한 발에 200만 바트짜리를 써야 한다고 했는데 이 가격은 한국산 KGGB와 일치하고 있습니다. 제2담은 이보다 훨씬 저렴한 3,500에서 4천만 원대이며 매버릭 미사일은 최소 수억 원이므로 200만 바트와는 거리가 멉니다. 결국 캄보디아군이 F-16이 공격할 수 없게 만든 요새를 공략할 수 있는 미사일은 한국의 KGGB라는 것이었습니다. 군사 전문가들은 350고지의 험난한 지형을 극복하기 위해 KGGB는 최적의 무기라고 말하고 있습니다.
350고지는 암석 지형이며 캄보디아군이 언덕 뒤편이나 동굴 속에 숨어 있는데 KGB는 선해 공격, 유턴 공격이 가능하여 300뒤에 숨겨진 적의 갱도 있구나 포병진지를 정밀 타격할 수 있다는 것입니다. 또한 GPS 유도 방식을 통해 캄보디아군이 깊게 판 터널이나 바위 틈에 숨어 있어도 좌표만 정확하다면 10m 이내 오차로 정밀 타격이 가능합니다. 지금 캄보디아에서는 오래된 미그 20의 전투기를 수리하는 데 열중하고 있다고 했습니다. 훈센 정권은 자신들의 배만 불리는 데 열중하며 제대로 된 전투기 하나 배치해 놓지 않았습니다. 또한 캄보디아 주수사들은 F-16에 주수를 걸고 있습니다. 타이란 뉴스는 이 모습까지 보도했습니다. นอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งคลิปนะครับ ตอนนี้คือหลังพิงฝาหมาจนตรอกทำทุกวิถีทางทั้งวิธีการที่สกปรกแล้วมาอีกแล้วครับ หมอผีเขมรถึงขนาดทำพิธีเสกของใส่ท้อง F16 เนี่ยนะ คือจะใส่ท้อง F16 มันไม่มีชีวิตนะไอ้บ้าคุณผู้ชมครับทำของใส่ F16 เนี่ยไปซื้อเครื่องบินของเล่นนะมาจากไหนเนี่ยลองไปดูครับ 지난 7월 태국 공군이 KGB를 사용하자 한 일본 밀리터리 유튜브 채널에서 이를 집중 보도했습니다. 여기 일본 네티즌들은 이렇게 말했습니다. 실전을 경험한 무기는 신뢰도가 높아지네요. 태국군의 압승, 캄보디아의 참패, 100km 밖에서 공격하면서도 오차가 불과 몇 미터라니 경이로운 수준이다. 한국 무기는 성능도 꽤 강력하고 서비스도 충실한데 가격까지 저렴하니까 아시아 굴지의 무기 수출 대국이 될 만하다. 태국 제4비행단 제400의 비행대대의 F-50 전투기가 F-16과 그리펜 전투기와 함께 임무에 참여하고 있다. 지금 동남아시아 하늘이 요동치고 있습니다. 태국과 캄보디아의 국경 분쟁이 격화되는 가운데 모두의 시선이 태국 공군의 한 전투기에 쏠리고 있습니다. 바로 대한민국이 만든 골든이글 태국명 인시통 F-50TH입니다. 태국 현지 군사 채널 아마린TV는 이번에 공개된 T-50TH는 실전에서 성능이 입증되었고 놀라운 정확도를 자랑합니다. 캄보디아 국경에서 진행된 첫 번째 출격입니다. 라고 보도했습니다. 매체에서는 최근 베테랑 군사 전문기자 와사나가 T-50TH가 실전 검증을 인증했다고 말하면서 제4비행단 제400의 비행대대의 F-50 버전은 F-16과 그리펜 전투기와 함께 임무에 참여하고 있다고 했습니다. 일각에서는 태국 공군이 F-50으로 한국산 GPS 유도폭탄 KGB를 장착하여 캄보디아 군사시설과 무기창고를 정밀 타격했다는 말까지 나오고 있습니다. 태국 뉴스 채널 8은 12월 19일 속보로 캄보디아가 사상 처음으로 골든이글 T-50TH 미사일의 정확한 공격을 받았다라고 보도했습니다. 여기에서는 F-50을 최초 태국 도입명 T-50TH로 부르고 있지만 이미 F-50 블록 20으로 개량이 끝난 기체입니다. T-50TH를 독수리를 뜻하는 태국어 인시와 금을 뜻하는 텅을 따서 인시텅이라 부르는데 금빛 독수리라는 뜻입니다. 이 보도에서 F-16과 그리펜에 이어 T-50TH가 어떤 활약을 했는지 자세히 설명했습니다. 보십시오. 육군과 공군의 합동작전입니다. F-16뿐만 아니라 그리펜 전투기도 참전하여 군사적 우위를 점하고 해당 지역을 확보하는 데 기여했습니다. 최근 와사나 나누엄 기자가 새로운 전투기인 T-50TH, 일명 골든이글의 사진을 게시했습니다. 쿤거이 앵커 보셨습니까? F-16이나 그리펜이 아닙니다. 인트리텅입니까? 와, 놀랍도록 정확하네요. 이전에 도입되어 전력을 보강했으며 타클리 제4비행단에 배치된 기종입니다. 나콘 사원에서도 이번 작전에 참여했습니다. 이번에 T-50TH가 전투 입증을 마쳤으며 정확도가 완벽해 베테랑 조종사들도 칭찬했다고 합니다. T-50TH 골든이글은 한국산입니다. 내한국의 DNA를 가진 기종입니다. 훈련기이자 전투기 역할을 수행하며 제4비행단 제102비행대대 소속의 FA-50 버전도 F-16 그리펜 형님들과 함께 임무를 수행했습니다. 와사나 기자는 게시글을 통해 한국 팬들이 캄보디아 국경에서 처음으로
실전 검증된 이 기종의 성능에 기뻐할 것이라고 전했습니다. 와, 올려주신 사진들 정말 아름답네요. 한편 에비에이션 스토리 타이 페이지에 따르면 그 내용은 실제로 정확합니다. 이 기종의 영상을 게시하며 전투 입증이라는 캡션을 달았습니다. T-50TH가 캄보디아와의 교전에서 스스로를 증명했습니다. 폭탄을 정확히 투하했고 F-16 그리펜과 원활히 협력했습니다. 제2비행대대도 와야 한다는 반응입니다. 일부는 추가 정보를 통해 이 전투기의 별명이 인트리텅, 즉 한국산 명품이라고 설명했습니다. L-39 고등훈련기를 대체하면서 다목적 경전투기 역할도 수행한다고 합니다. 이번 임무는 고도의 훈련 임무이며 저희도 각자의 역할을 조정하고 있습니다. 이 기종은 다목적 전투기로도 사용될 수 있습니다. 다음 소식으로 넘어가기 전에 제작진에게 잠시 요청하겠습니다. 비행 중인 소리가 있습니까? 아, 괜찮습니다. 저작권 문제가 있을 수 있으니 넘어가겠습니다. 온라인 반응을 보면 태국군의 한국산 신무기가 이번 전장에 합류했다는 소식입니다. 캄보디아를 향해 무거운 폭탄을 대접할 준비를 마쳤으니 기다리라는 반응입니다. 한국 역사상 처음 있는 일입니다. DNA는 걱정할 필요가 없습니다. F-16과 동급입니다. 파괴력은 충분히 강력하며 무엇보다 유도 성능이 매우 정밀합니다. 그동안 태국과 캄보디아 전쟁에서 F-16과 그리펜 전투기를 이용한 폭격이 연이 보도되었는데 F-50이 출격되었다는 소식은 처음입니다. 그런데 단순히 T-50을 업그레이드한 F-50이 출격했다는 것보다 F-50 블록 20이 실전에서 첫 출격했다는 것에 큰 의미가 있다고 했습니다. 한현지 군사 커뮤니티에 지난 18일 이런 글이 올라왔습니다. 군 고위 소식통은 태국이 새로 도입한 한국제 F-50 블록 20 전투기가 현재 진행 중인 태국 캄보디아 분쟁에 투입될 것이라고 확인했습니다. 이는 한국 공군 역사상 F-50 블록 20이 실전에서 사용되는 첫 사례입니다. F-50 블록 20은 레이시온사의 팬텀 스트라이크 A사 레이더, AIM-120 암람 장거리 미사일, 그리고 공중급유 능력을 갖춘 최신 다목적 경전투기입니다. 태국은 14대를 운용하고 있으며 이미 실제 국경 순찰 임무에 투입하고 있습니다. 태국에서 이 기체의 공식 명칭은 T-50TH입니다. 최초의 훈련기로 들여왔기 때문입니다. 하지만 이번 전쟁에서 태국 언론은 지금 이 기체를 FA-50이라고 부르고 있습니다. 태국은 최근 페이즈4라 불리는 대대적인 개량 사업을 통해 이 기체를 FA-50 블록 24형으로 업그레이드했습니다. 최신형 A사 레이더와 타겟팅 포드, 그리고 한국산 정밀 유도폭탄인 KGB를 장착하며 더 이상 교육용 훈련기가 아닌 날카로운 발톱을 가진 공격기로 완전히 변신했습니다. 태국에서는 이 기체를 아직도 T-50이라 부르는 곳도 있지만 F-50 블록 20까지 업그레이드를 마쳐 이제는 F-50TH라고 부르고 있습니다. F-50 블록 20은 기존 모델과는 차원이 다른 전투기로 적을 쉽게 식별할 수 있는 최첨단 A사 레이더를 장착하고 사거리 100km 이상의 AIM-120 암람 미사일을 장착하며 공중 급유도 가능하고 전장 상황을 파악하고 정밀하게 타격하는 스나이퍼 포드와 링크 16까지 장착했습니다. 따라서 F-50 블록 20이 실전에 처음 투입되는 것은 태국은 물론 F-50 업그레이드를 시도하는 모든 국가들의 초유의 관심사가 되고 있습니다. 태국의 군사 전문가들은 F-16이 집안을 지키는 덩치 큰 사냥개라면 F-50은 정밀하게 목표물을 낚아채는 날카로운 매어 같다고 표현하고 있습니다. 특히 이번에 돌의 요새라 불리는 캄보디아 350고지를 격파하기 위해서 태국 공군은 F-50 카드를 꺼낸 것이라고 했습니다. 태국 공군은 이번 전쟁을 통해 F-16이 공중 장악 및 대규모 억제를 막고 F-50이 실질적인 정밀 타격과 현장 지원을 맡는 완벽한 분업 시스템을 시도하고 있다고 했습니다. F-16이 대규모 폭격이나 공중전에 강하다면 태국의 F-50은 한국산 유도폭탄인 KGB 운용에 최적화되어 있습니다. 이번 캄보디아 요새 타격처럼 좁은 지역의 특정 목표물, 벙커, 카지노 등만 골라서 때려야 할 때 F-50은 F-16보다 훨씬 세밀한 핀포인트 타격을 수행할 수 있습니다. 이는 민간인 피해를 줄여야 하는 국경 분쟁에서 정치적 부담을 덜어준다고 했습니다. 이번에 태국의 F-50 블록 20이 기대를 받는 이유는 이전 초기형 모델 F-50이 훈련 중에 이미 놀라운 성과를 낸 바 있기 때문입니다. 지난 2024년 호주에서 열린 다국적 연합훈련 피치블랙에서 한국산 F-50 PH 전투기가 태국 공군의 주력기인 그리펜을 상대로 10대 7이라는 예상을 뒤엎는 승리를 거두며 세계 군사 전문가들의 주목을 받은 바 있습니다. 그리펜은 고기동과 첨단 항전 장비를 두루 갖춘 기체로 탁월한 공격력을 갖춘 전투기로 평가받았는데
이런 기체를 상대로 F-50이 승리를 거뒀다는 점이 놀라웠습니다. F-50은 상대적으로 가벼운 기체 중량과 우수한 기동성을 기반으로 근접전 상황에서 유리한 위치를 점할 수 있으며 조종사들의 훈련을 통해 연마한 전술 운영 능력이 결정적인 역할을 했다고 했습니다. 2023년 한 훈련에서 F-50이 F-21을 이긴 사건은 거의 전설급의 스토리로 지금도 회자되고 있습니다. 중국 서우닷컴에서 지난 12월 6일 F-50이 F-21을 격추할 수 있었을까요? 이 공중전의 진실과 숨겨진 이야기를 파헤쳐보겠습니다. 라는 제목의 기사가 게재되었습니다. 이 매체는 먼저 하늘의 유령이라 불리는 5세대 전투기 F-22와 경공격기 F-50을 비교하는 것은 마치 현대 전투기 옆에 화살을 꽂는 것과 같다고 했습니다. 그럼에도 어떻게 F-50이 이겼는지를 분석했습니다. F-22는 스텔스 기능으로 가시거리박 전투에서는 놀라운 성능을 발휘하지만 근접 공중전으로 휘말리면 스텔스라는 이점이 약화되어 근접전에 강한 F-50에 당한 것이라고 했습니다. 이렇게 F-50은 작지만 민첩하고 빠르며 무엇보다 극강의 가성비를 갖춘 전투기로 인식되고 있습니다. F-50 블록 20이 실전에 투입되었다는 소식에 가장 고무된 나라는 필리핀입니다. 지난 6월 필리핀은 F-50 블록 20을 12대 주문했습니다. 또한 2014년에 도입해 운영 중인 F-50 PH-11대도 블록 20으로 개량하기 위해 예산을 책정했습니다. 사실 실전에서 F-50의 성능을 최초로 전세계에 보여준 것이 필리핀이었습니다. 필리핀은 F-50 PH를 도입하자마자 이슬람 무장 세력을 소탕하는 마라위 전투에 투입해 엄청난 효과를 본 바 있습니다. 당시 반군들이 도시의 튼튼한 콘크리트 건물과 민간인 거주구역을 방패 삼아 숨어 있어 일반적인 융당 폭격이 불가능했습니다. 하지만 F-50은 뛰어난 항전 장비를 바탕으로 적의 거점만 골라 때리는 핀포인트 정밀 타격을 수행했습니다. 또한 야간에도 적의 근거지를 공습하여 적의 숨통을 조였습니다. 당시 필리핀 합창 의장이었던 칼리토 갈베즈 장군은 F-50의 활약을 두고 F-50의 굉음은 곧 승리의 함성이었다. F-50은 마라위 전투의 게임 체인저였다 라고 말했습니다. 최근 필리핀 공군은 F-50 도입 10주년 기념식을 진행했습니다. 전투기 앞에서 필리핀 조종사들은 늠름한 모습을 보여줬습니다. 작지만 강한 공군 전력을 과시했습니다. F-50 블록 20은 블록 70이라고도 불리는데 이것은 현존하는 F-16 최강 모델 F-16V 블록 70과 유사한 항정 장비를 갖추고 있어 마케팅 측면에서 그 유상을 강조하기 위함이라고 했습니다. 필리핀에서 F-50 10주년을 기념하는 게시물에 이렇게 적혀 있었습니다. PAF 제5 전투비행단은 2025년 12월 5일 F-50 PH 파이팅 이글 10주년을 기념했습니다. 최근 F-50 PH 블록 70 경전투기 12대를 추가로 계약했으며 2026년에는 KF-21 보람의 4.5세대 전투기를 인수할 계획입니다. 이상 쓸망이었습니다.